बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामिईन, कुरान मजीद के अंदर दो सूरतें ऐसी हैं कि जिनकी आयात की तादाद 30 है, और ये दोनों सूरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सूरतें हैं। जैसा कि सही हदीस में आता है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा और सूरह मुल्क, इन दोनों की तिलावत किए बगैर नहीं सोते थे। तो आज की इस नशिस्त में आपके सामने सूरह सजदा की तिलावत पेश की जाएगी, और उसके बाद अगली नशिस्त में सूरह मुल्क की तिलावत भी आपके साथ शेयर की जाएगी। इन दोनों सूरतों की तिलावत को आपने रात को सुनना भी है और साथ साथ दोहराने की कोशिश भी करनी है, ताकि अल्लाह ताला आपको भी अज़ाब कब्र से महफूज रखें और इन दोनों सूरतों की शिफाअत नसीब फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए सबसे पहले सूरह सजदा की तिलावत समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। अम यक़ूलून इफ्तराहु बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिक लितुनज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यहतदून। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ीअ अफ़ला ततज़क्करून। युदब्बिरुल अम्र मिनस-समाइ इलल-अर्ज़ि सुम्मा यअरुजु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। ज़ालिक आलिमुल ग़ैबि वश-शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन ख़लक़हु व बदअ ख़ल्क़ल इंसानि मिन तीन सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिहि व जअल लकुमुस-समअ वल-अबसार वल-अफ़इदह क़लीलन मा तशकुरून। वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल-अर्ज़ि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून। क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौति अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजि'ना नअमल सालिहन इन्ना
يؤمنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم
كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.